अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीम और वकास एक सोसाइटी में रहा करते थे। दोनों का घर बहुत करीब था, यानी दोनों एक दूसरे के हमसाए थे। अजीम ब्रेड का काम करता था और जो है वकास का कारोबार था बटर बनाना। लेकिन वकास के जहन में ख्याल आता है कि मैं अजीम को उसके घर पे बटर भिजवा दिया करूँ। जिस दिन वकास ने अजीम के घर पे बटर भिजवाया तो अजीम के दिल में भी ख्याल आता है कि क्यों ना मैं भी जो है अपने दोस्त वकास के घर पर ब्रेड पहुंचा दिया करूँ। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। उनकी दोस्ती में बहुत ज़्यादा मजबूती आ चुकी थी। दोनों आपस में बहुत अच्छी तरह जो है जुड़ चुके थे और उनकी फैमिलीज़ का भी आना जाना ऐसी तरह लगा रहता था। तो एक दिन बैठे बैठे वकास के दिल में ख्याल आता है कि मैं चेक तो करूं अजीम मुझे कितनी डबल रोटी बेचता है। तो उसने जैसे ही उस ब्रेड का जो है तराजू पे वज़न किया तो वो 1 पाउंड से कम निकली, क्योंकि वकास पूरा 1 पाउंड जो है रोज़ाना की बुनियाद पर अजीम के घर जो है बटर पहुंचाया करता था। तो अजीम उसी पहुंचाता था। तो वकास को बहुत गुस्सा आया। वकास ने अजीम के ऊपर केस कर दिया। जब फैसला अदालत में गया, जब केस अदालत में गया तो जज ने अजीम से पूछा कि तुम बताओ कि तुम जो डबल रोटी वकास के घर भिजवाते हो तो उसके लिए तुम कौन सा तराजू इस्तेमाल करते हो। तो अजीम ने कहा जज साहब मैं तो कोई तराजू इस्तेमाल नहीं करता, मैं तो जो इसके घर से बटर आता है उसी के इव्ज़ उसी के बराबर जो है मैं डबल रोटी जो है वो सेम वेट की जो है उसके घर भिजवा देता हूँ, मैं कोई नाप तोल नहीं करता। तो जज ने ये फ़ैसला सुनाया कि असल में नीयत अजीम की ख़राब नहीं थी बल्कि नीयत ख़राब थी वकास की, क्योंकि वकास ने ही जो है 1 पाउंड से कम जो है वो बटर उसके घर भिजवाता था। वही जो है फिर अजीम उसी के बदले में उसी वेट का जो है उसको रिटर्न कर दिया करता था। तो दोस्तों इस कहानी से हम बहुत अच्छा सबक ले सकते हैं। ये कहानी तो बहुत सिंपल है, हमारी रूटीन की एक नॉर्मल कहानी है। इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि अगर वकास 1 पाउंड पूरा बटर उसको दिया करता तो उसको बदले में 1 पाउंड ही डबल रोटी मिल जाया करती, क्योंकि वकास के दिल में खोट था, इसलिए जो है वो उसको वही मिलता रहा जो वो अजीम के घर भिजवाता रहा। दोस्तों सेम एज इट इज़ यही कानून यही असूल हमारी लाइफ में लगता है। हम अक्सर देखते हैं कि ये दुनिया बुरे के लिए बहुत बुरी है, जालिम के लिए बहुत जालिम है। आशिक की नज़र में ये दुनिया मोहब्बत से भरी हुई एक कोई बहुत बड़ी मोहब्बत है, और एक चोर के लिए एक डाकू के लिए हर तरफ जो है ये दुनिया जो है ख़राब नज़र आती है। प्यार करने वालों को दुनिया में खैर नज़र आती है। इसका क्या मतलब है, क्या माजरा है, क्या ऐसा असूल है जिसे हमें समझने की ज़रूरत है। तो मेरे दोस्तों इसके अंदर एक बारीकी सी मामूली सी चीज़ है जो अगर हमें समझ में आ जाए तो हमारी ज़िंदगी बेहतर से बेहतर हो सकती है। वो क्या है कि ये दुनिया कुदरत के कवानीन के मुताबिक चलती है। बेशुमार कवानीन इस दुनिया में जो है लागू होते हैं। उसमें एक कानून ये भी है कि जो आप इस दुनिया में जो आप देते हो वही रिटर्न में आपको वापस मिलता है, यानी मफाकातुल अमल। कुरान पाक में भी है कि दुनिया में वही आपको मिलता है जिसकी आप जुस्तजू करते हो, वही आपको रिटर्न किया जाता है जिसके लिए आप अमल करते हो, वही आपको दोबारा दे दिया जाता है जिसके बारे में आप सोचते हो। खुदारा अगर आप चाहते हैं ये दुनिया बेहतरीन हो जाए, आपके लिए सुकून का बाइस बन जाए, आपके लिए राहें आसान हो जाएं, आपको मोहब्बतें मिले, आपको धोखे ना मिले, आपके साथ जुल्म ना हो, आपके साथ नाइंसाफ़ी ना हो, उसका एक आसान सा कुलिया ये है कि आप इंसाफ पसंद बन जाएं, आप मोहब्बत बांटने वाले बन जाएं, आप नफ़रतें मिटाने वाले बन जाएं, आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करना शुरू कर दें। यकीन जानिए ये दुनिया का एक बिल्कुल खुला कानून है कि जैसे आप होते हो ये दुनिया वैसी आपके साथ हो जाती है। तो आप खुदारा इस दुनिया में नफ़रतें ना फैलाएं, मोहब्बतें फैलाएं, जो है नाइंसाफ़ियाँ ना करें, बल्कि इंसाफ पसंद हो जाइए। कावानीन की पासदारी कीजिए, अपने साथ रहने वालों का, अपने अजीज़ों का, अपने अकारिब का, अपने दोस्त का, अपने अहबाब का जो है ख्याल रखना शुरू कर दीजिए। देखिएगा तो फिर तमाशा देखिएगा कि कुदरत के जो कवानीन इस दुनिया पे लागू हैं वो किस तरह मोहब्बत, खैर,
فائدے اور فائدے ہی فائدے آپ کی طرف ریٹرن کرتی جائے گی. کیوں کہ انیشیٹ آپ اپنی طرف سے لیں گے. ہم انتظار میں ہیں کہ اگلا خیر کرے گا تو میں خیر کروں گا. ایسا نہیں ہوگا. خیر آپ سے سٹارٹ ہوگی. ابھی بھی دنیا میں ایسا ہی ہو رہا ہے. جو خیر کر رہے ہیں ان کو خیر مل رہی ہے. جو لوگوں کا بھلا سوچ رہے ہیں ان کے ساتھ بھلائی ہو رہی ہے. جو لوگوں کی بہتری سوچتے ہیں ان کے لیے ہی بہتر راستے ملتے ہیں. اور وہ لوگ جو دوسروں کے راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں وہ خود ان کانٹوں پہ چلتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ لوگ جو دوسروں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں, منصوبہ بندیاں کرتے ہیں, ان کو ناکام بنانے کی کوششیں کرتے ہیں, وہ ناکام ہوتے جا رہے ہیں. میرا تو یہ مشاہدہ ہے, میں کیونکہ کارپوریٹ سیکٹر میں جاب کرتا ہوں, میرا تو کھلا اور بہترین یہ مشاہدہ رہا کہ جو لوگ دوسروں کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے رہتے ہیں, جو یہ چاہتے ہیں کہ اس کا جونیئر اوپر نہ جا سکے, یقین جانیں میں نے ان کو جو ہے اسی پوسٹ پر 10-12 سال جو ہے کام کرتے ہوئے دیکھا, جبکہ وہ جونیئر جو ان کی خیر جو ہے باقیوں کے لیے خیر کا باعث تھا, باقیوں کے لیے فائدے کا باعث تھا, باقیوں سے شیئرنگ کیا کرتا تھا, باقیوں سے کچھ چھپایا نہیں کرتا تھا, باقیوں کو اپنے سے جو ہے کمتر نہیں سمجھتا تھا, ان کو میں نے اوپر جاتے ہوئے دیکھا, ان کو عہدوں میں میں نے بلند ہوتے ہوئے دیکھا. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کارپوریٹ سیکٹر میں جو ہے ترقی کرنا چاہتے ہیں تو بجائے اپنے ساتھ والے کی ٹانگ کھینچنے کی اس کا بازو کھینچیے, اس کو پل کیجئے, آپ خود پل ہو جائیں گے. آپ نے بخود مشاہدہ بھی کیا ہوگا, جب آپ کو کسی کو نیچے دبانا ہو تو آپ بھی اس کے ساتھ نیچے جا رہے ہوتے ہیں, اور جب آپ کو کسی کو اوپر کھینچے تو آپ بھی جو ہے قدرت نیچرلی آپ جو ہے اوپر اٹھ رہے ہوتے ہیں. تو اپنے آپ کو اوپر کرنے کے لیے ہرگز یہ نہیں کرنا پڑتا کہ کسی کو نیچے دبانا پڑتا ہے. تو خدا را اس دنیا سے محبتیں جو ہیں مٹ رہی ہیں, اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے محبتیں دینا چھوڑ دی ہیں. خیر ہمیں نظر نہیں آ رہی, اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے خیر بانٹنا ختم کر دی ہے. ہم اپنی آپ میں جینا کے جو ہے وہ عادی ہو چکے ہیں. میں خود جو ہے بس کامیاب ہو جاؤں, اس دن میں ہم سوار ہیں, ہم دوڑے چلے جا رہے ہیں اور معاشرے کی دھجیاں بکھیرتے چلے جا رہے ہیں. یہ معاشرہ آج کیوں ترقی کی طرف نہیں جا رہا, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے ساتھ لوگوں کو ترقی کرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. ہم دوسروں کو جو ہے وہ نیچا دکھانا چاہتے ہیں اور خود بلند ہونا چاہتے ہیں, جو کہ قدرت کے قوانین کے سراسر جو ہے مخالف ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ جب آپ کسی کو جو ہے پستی کی طرف دھکیلیں اور خود آپ بلندی کی طرف جائیں. اگر آپ بلندی کی طرف جانا چاہتے ہیں تو اپنے ساتھ اپنے رشتہ داروں کو, اپنے بہن بھائیوں کو, اپنے عزیز و اقارب کو, سب کو ساتھ مل کر جو ہے ترقی کریں, کیونکہ اکیلا بندہ اس دنیا میں کسی کام کا نہیں ہے. یہ دنیا ہمیشہ جو ہے متحد ہو کے چلتی ہے, ٹیم کی شکل میں کام کرتی ہے, اور ٹیم ہی ونر ہوتی ہے, کوئی ایک شخص کبھی ونر نہیں ہوتا. تو ٹیم کام کیجئے, آپ کی راہیں